Barakallah, masa muslimin, bapak-bapak, teman-teman yang bikin ke hadirin selesura seleki, tokoh masyarakat, panitia pembangunan masjid kita ini, Babul Jannah, pegawai syarah, di tengah-tengah juga hadir orang tua kita, Bapak Haji Muhammad Nasir, yang juga selaku penanggung jawab di sekitar sini, dan juga di safari kita tuakan beliau. Mudah-mudahan pada di mana tu insya Allah taisang cik de aleta maka de napurenu ke jitu pung Allah Ta'ala. Ya rumelo ipalebang ukuma maka de maka je ega tau na curubengi mialena. Padahal makku manibatina pung Allah Ta'ala maru pengi dena sadari rita ya na rompai isukuru kang ya pujian ni lori pung Allah Ta'ala rita ko angkanai sapariema dan reng gasi je oku sidindring untuk malai sara maka de pikir je nua carana nama kanja akade ada kena tau linoi peradaban atau linoi berdasarkan ini kekuatan yang sangat dahsyat dan kuat. Karena kenapa? Iro tawe laididi interaktif si bapuanna na si bawai salat berjamaah. Ya pada kanja je tu keadaan atau bapak-bapak tu bikin ke hadir dan kita itu idi naturiasa tahu pilihan. Ya. Tapa kanja kita lina pak cinampa mat macarama yang tamu twise pajana. Ya. Ibu anu ke je cede kutuma bisa ni namiga mo pa. Ya je tu kutomiga mau tacicat tami mette mega tu jumlana pak mega ki. Aja tak kada cica maya mette na 70 ki kutimundri 70 tu di ada yang kelinga kue. Nikmat tu tutumpara nalingi pun Allah Subhanahu wa taala. Pak iya bapak-bapak teman bikin ke hadir iya tu wong we. Ini na itu macapa. Magai iya lino final ni tu. Ya sange final iya ko paja ni makinyawa puran itu. Iya. Makai ga tu tahu deri tanah bekeri mania tu lino we. Kalaman nama tu takap pupiro ya sange amateng miti pi matu we na yero koledu ye pulease katabange. Napa nalapak sitang ingat na nalapak ti sumpan na makada manang ka mana tapa mati tanya to pa ya tau mato di tu je na malasa mana kan matanga ngapa je minrin dale na iya na ye persoalan penting talimelo ilai rampe pada ditahu kesakitannya yang mesti babul jannah aja takut tukut isaliwang. Masuk munut apa? Pasui. Aja nataliyamu tu anu tatalimelo tapake jora bertahan lay goreni lay bangungan ni maniara lay palongan ni masjid lay ya ni kipas lebaran ni ambala kanja perintah na topa pung Allah Ta'ala natalima matu ki sadia ki tu kutu saliwa deta sadia matu kupulin ni rumatu malaikat Israel ya roh mateng bapak muka di macar makumo pa ye iya roh mateng bapak di pagaga tau mewa ya roh malaikat Israel di pagaga tau tia ku ya roh malaikat ipole bertamu kubulan tau pokoknya dia na pilaiwi tau ke pangka tau sogi tau kasiasi tau latanga auroane makundrai ay de jok ako ha. Telu tu bandera telu. Angka bandera merah putih. Ko 17 Agustus ini pindre. Angka to umbul-umbul. Ya kongka hari-hari besar Islam ya lumalap patawe. Angka to tu bendera putih sasa.
Iya ko iya tu rojo ko yolo bolada ta si de tahu tanya cule-cule itu. Iya. Angka tahu ma permisi ko tuh. Ah, tabe ulisu ini denre sebelum masalah wa kama kede. Iya tu idi bapak-bapak tu melebih pingke hadire etisengnya leta ibu idi na tu tahu na puriu na purennu ki pungala ta'ala. Jadi tabe tasambut iya roriu ranun na pungala ta'ala kuedi tatanga-tanga yang aleta tita ka adatta iya makukowe sidi nataru ki pungala ta'ala okonro malebi sinin nonrong kulino di gacau kanja isang masjid. Oko onro wama baraka iya tu palawangan na sinin na sampajange palawanga kami na mapunco mangeribi na waktu isa. Yang ketiga nalengi petunjuk pengalatala apa tiroang pak iya seperti itu ya dia nulai macet aja. Dia mulai macet. Mega ni je mati ya ko itanga ya rotau biasa langkah-langkah pertama mega ni mati tapi jalamui. Sama ge ya romisina tanne misi konsep taulino. Konsep pungalata ala memang. Upana na paja na te masampaja na paja na berejama na paja na te macarama macabe ni tu kamalino. Na iya gage jokka ni kuanuata si denring kurang lebih ni kapaja 20 tahun. Iya nana sabari mudah-mudahan natatola abalae riwanwata risidendring. Ya ayyuhalladzina aqimus sholata wa yu'tuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Tegakkanlah olehmu salat angkam mana dalik na pawarakang iki pungala ta'ala ajak tatahatahan kaya zakat dalam Islam. Warka'u ma'arraki'in. Asam pajangi ajak talotungka. Irka'u ruku ki ma'arraki'in si bawa yero tau ruku mega ki. Okoni masigi monro. Onro makanjae nataru ki pungala ta'ala. Wattu makanjae. Tojo ni sempajata. Insyaallah koko ni sapari tawen. Nalin masuk ni da sakena. Mak berejama ni. Ilanjutkan si pengajian ceramah. Wih nikmatna. Ia na yasa puncak kehidupan. Tali mak gerambak-gerambak je tu tahu. Wih kulino mak laki gaji yasa menyamang. Bingung bawang aja iya pak angkat iri tuh sugi itu lo bola anak mega gagana ternyata mega to inderna mega to dari kena wasang ni menyaman nih wita papinat dina dia aja paling nama senang sisa dina yang mana ketu makanja ya je tu makun rey namo je dia taco pak tu ibu leri seto jadi di arone ko mana nak makunre aja mu takut bapak angkat tu pacaran wang kali ini tata lusep buje sa dikata na po makunre siaso ya ko de pa na kan tata lusep bu namo matindro mana nak to Masya Allah luar biasa selawat na niya mapasalama masa lauri alim alabina Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi nannya suro nautus sepungala ta'ala pasuku tagi-tagi wi konsep hidup kemanusiaan. Itu dia agama selang bapak-bapak tu melabikan ke hadir. Idi na ya satau hebat demi na suku tua ta na sabaya kulino de gaga sukurang. Malasak itu kita lima kita jangan suku de ga atau suku tagi-tagi kulino sabaya kulino ye darul masyakkah. Unra masusa memang itu masumpak memang. Alimalabina Nabi Muhammad SAW nautus si pungala ta'ala maso sorang oko di cengi. Sidi. Iya tu idi. Iya tu kita Al-Qur'annya boleh kupungnya punelino. Iya ro wahyue nantarai malaikat Jibril
Sayyidnya ro malaikat dalam hadis itu ia ro malaikat Jibril an-ratuna pandina. 300 si wali, 300 tero si wali. Ia ro wahyu antara malaikat Jibril na patatappay tau kami na malabbi puli risiage egan na agaga na pancaji pung Allah Ta'ala yasangi alay malabbi na Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia alay malabbi na Nabi tu na cinongi allung ko jokkay. Ia alay malabbi na Nabi Muhammad sallam pura na operasi dua malaikat Jibril dan Mikail. Dega gaya sama kada masiriati, dega sempat diati, dega sama ngoa rakus, nangoa agagan na tawe, dega gawakor kanyan. Terabadikan itu oleh Nabi tu Al-Quran Nabi maka laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Angkai ko oleh Nabi Muhammad sallam akacir suku nama kanja. Ia oleh Nabi Muhammad sallam pura yukbi egan namo nabi yolona suro yolona degaga yobi terkhusus yana tuampai masjid Al-Aqsa Palestina makukowe de nawat din nalabawa Yahudi yero na saba angka hubungan na si ba umat selange payangkang ipa tahu kor Palestina na perjuangkan mati ndok na mati mbok na titamotu pak sak bara de nandre sak bara marutu bolana sak bara aga nilai-nilai perjuangan na perjuangan si Al-Aqsa supaya ajak na lutak bawang iro Yahudin sebab warisan ilahiyah. Yasanya warisan ilahiyah mana sadalilna. Maka dia a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Barakna haulahu linuriyahu min ayati. Engka dalilna jadi warisat tu yero. Sampai itu di umat selengit dinawat di Thomas Saram masigi termasuk ia program tai di Okko Sapari deno kebolana tu telo pengajian maka dia ambotang Okko tu matu cerwali Okko tu bola tahu Pak Ustaz Haji Abdul Nasir Temelo Mas Sapari ide Okko masigi masigi Pak ye itu Bapak ajamo melo ni je tuta masuruga okko ni babul jannah. Babul babang tanga cica meni mak jelek kata tama okko ni babangi. Iya Pak, cepat-cepat ki mak kada aming Pak itu mah tu ko sermon Ridwan Licak mi atunro. Iya na tali melo ilay patang ko pa kampung iro na usama kadang maka je ega tau deni sangyalena ipuji ku pung Allah Subhanahu wa taala deni sangyalena padahal masya Allah luar biasa ya agama malabita magi ro nabita nunrit pa yero patunjuk po dari pung Allah taala ya imelo ki je tulay pakas na makanja tadan na pahatta tokko pung Allah taala makke puang okko ki ale malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makke nabi okko ki Al-Qur'an make kita iya naro Al-Qur'an talimeno ipau Pak Yero Taulino itu penting nilai cara main ya dia nawat di den to macarama to si pusul pusamana ya idi ko to saliwang na po na role na protokol anak taro rita talungaso to upan na niya talungaso di mana ta hadire tatajang isa binamato ko surimundi. Ang kanito pangkajenne ang kana to baranti ya pole ang kana ang kani si pulu-pulu idi ko tumakai cawe aga manak ko tu bolata talitunri makali cubu. Pak dua mije tu bolana to ko kampota ya ko tanya aju sepu pole Kalimanta tuwo sammi itu belum betul ya kalau la sape titi ro samenge kasi tala okoro pada ko deka buntru na ye melomana ngi ipo datau ro ye tutonri bola batuta makaya kanja tonri makipas mapa cende-cende aja ni ga kasi ro kola sape me je ipo datau ro ame mangan urusange Pak me podang ye aga pije ko mate ni ye aga pi ko mate ni Pak aga mi goronta ko mate ye tasangi lino makada sederhana mi de okko lino yakrogai suruga
Iya. Kasi pole la sapi. Sampai pole bulu na pengelatana. Iya roko pangkep. Lay ito na sa 10 tahun ni kuro talinala nala gagana te pengelatala makor. Ipasi campur iro gagaya tanatappa pole lawowoi ipasi topo-topo. Tanana to pengelatala. Apin na to pengelatala pake ro tanero. Wena si pengelatala pasigari deto nula itu sampai ko sigaruban kasi deni tariwe. Anu namana mi pengelatala. Kasina, wena, semenna, tanatapana, anginna ipasi topo-topo iro we malla mana paruna. Iya je pahira-hira nga madarito ka sa dia kada ka beri cara me aje makunru. Tau me matoha makaddo. Pak iya ko tawe pa en nule sapardua mi toko mai. Pak mi tau pole maje maki gakku. Pole maki. Okoi makana panono pungalata alir wahyu pungalata la panono makiringan ngero gaga sayid na malika enonri mangantara kemudian tau lebih na pungalata la nonri patatap pero wahyu kampo kami nama lebih okolino denga cokanja makasiba Madinah magi makka na makanja angka Ka'bah magi Ka'bah na malebih angka Hajar Aswad magi makka na malebih angka air Zamzam magi Madinah na malabi ang masjid na Nabi Muhammad SAW. Di na di pasrat tahu semua masjid. Magi masjid sajada yasjudu sujudan an rasujud. Di je tu nawat dingnya tu taulino dia na sujud, dia nawat dia na sujud. Na rumah tu melu terangkang ngi maka dia je tu sang sujud. Tanya je di bawah tu. Yang tu sampai perlu ki palat tu ka keterangan ya Al-Qur'an maka dia bisa mana tu je ustaz maka ada sujud tu ya. Tataya ni matu rampe-rampengnya ya. Ay kung kataw din nasujo iya tu ay. Makanja mito kalukuy na alena ba? Iya. Matu piwano ko padami iya. Iya tu jonge ako mati. Ang kamo di yalala. Yali tanru na niya sapya-sapya sungko. Iya. Ano ko mati aga makoto, ya kalau kita Tenggara Pak. Itu kenangan-kenangan paling indah itu kalau orang dari Tenggara dikasih hadiah tanru anoa. Ya ko tahu kapirek mate, tahu dia na sampajang, iro hadese mi tipau berek mat. Dango ko du cilin iro tu berek na samian dia na merigale na tahu ko dia na sampajang. Mantara kasolah muta'ammidan faqad kafara jihara. Nigi tahu natung katungkai tatang sampajang ni cicang, manasan ya kapirikan ni itu tahu itu. Ide ni benci tayo ko din na sampaja tapi ro hadese melo ipo berek ni sengyale na tahu makadawe. Masawalang aja pe kumakawin. Naya tayo ko kapire itang kalingin. Innal ladina kafaru wa matu wa hum kuffarun. Ulaika alaihim laknatullah wal malaikatu wan nasi ajma'in. Khalidina fiha la yuhaffafu alaihim walahum yuntarun. Nigi tahu takut tuo dia na lolongang apa tiroang. Pak. Ya tu sang ada kafir je mak dengo kudu cilin na tahu iro. Tuan ada iro isang ada kafir patunjuk wahyu. Na tukdo atin na tahu biasa ya talimina pa iro tahu de panalolongang apa tiroang. Na takut materi laladena na lolongang apa tiroang. Ulaika alaihim laknatullah. Ya na tu tahu mati na lakna ipung Allah Ta'ala. Wal malaikatu nalakna isinin na malaikat na pung Allah Ta'ala. Wan nasi ajma'in nalakna ipuli sinin na taulinoy mo padan na tau kafir sila lakna to. Khalidina fiha mananungang sila lakna la yukhaffafu alaihim deni ringang pacalan na okoyoro na pung Allah Ta'ala dito gagawa dinunri milaw tulong. Yan ang rampi podang na bunga na makadim. Iya tu di okko ni anro makanja enataru pung Allah Ta'ala okolino iya cinampo iya. Ya, pada masa ilang tu kulino dia nak dito santo-santo tu maka dia ya ko tumicawa kakak-kakak lah menata kalupa kapau-pau mo tanya balina dia na pauto tapada cedi-cedi mu ibati tamawirikada pa iya lino ya isalay mo tu ya resang ya amateng mapunco miaya na tapi tongang ya unro kanja ni tu Al-Qur'an ya gurui maka dia kullu nafsin dha'iqatul maut makomiro. Na iro aya punco-punco na telu dua mi kalimat. Dia je gaga tau na pasoro iro aya iro.
Unro kasinna pung Allah Ta'ala berfirman, singkat padatnya yang namanya kematian, denei pau taunna, maka daniga, denei pau onronna, denei pau wattunna. Cidi baru musnah, maka de kullu nafsin dha'iqatul maut. Iya nakki nyawa moya tu pasti, maka da mana penafsirnya pasti. Dega maka ada kemungkinan barangkali buat dijaji. Iya. Dena nai pau taunna maka da Pak Dara, Pak Galu, tukang batu, tukang kayu, pandai besi, Pak Belu Ulawang umpamanya. Iritasi orang Arab, padang pasir, pasa, Galu, Dara, non rinon. Iya nakki nyawa mo, tabe tisangnya leta. Iya takki nyawa mo itu tatajang nih. Mau jadi nih tajang pulih tuh. Iya resangnya mate. Iya. Mau dia nih tajang. Iya. Alaiku na wisapau, pacarama mate to. Dia bisa ngidi itu maka da milomogi, mitau kasa ditersinggung kamaki maka da nelora nih Pak Ustaz mati kapang. Ya. Inilah kehidupan yang menjadikan kita resah memikirkan diri kita sendiri aja mau jadi tahu Pak pikir iki alewemo. Ya. Luar biasa tuh kehidupan inalingi pung Allah Subhanahu wa taala tabayangkan yon rong ilino. Napatuki pung Allah Ta'ala pa itu nyawa maka suli angkan itu sangi nyawa. Ia tu nyawa sabi tandro ia tu sangi nyawa. Waktu naro umuruna tampu na indok tak teman-teman lebih tak 120 sona koro surah ketujuh ayat 172 lai patandro ki kutu dalam petang maka ada alas tu birok bikum. Ingatlah ketika anak cucu Adam itu diambil kesaksiannya di hadapan di rahimnya itu alas tu birabbikum. Jadi dia kamu pahang nga, dia kamu japui kak maka dia puamu jadi iya tu sitongan na akke iya jadi sangi ceramah tu ang kami perintah ceramah lay peringarangi tawena lesu makke puang uku Allah Ta'ala pa iya rogage anu purametoni kadoi lalam petang. Nah pangaku-ngaku waktu na melo yaitu misala ada tumakun raya sangiya pa idi arwane den katuma tampu. Siratu ekatalui baru batapuloi tapatapule sona siratu 20 sona suku tagi-tagi nih rogage kulala rahimna tumakun raya angka rahimna. Ya sange rahim kasih sayang. Jadi di arwane ya tumakun raya kuncina melo isayang. Ya je koto bibeneta aja menana salah-salah. Sayang Dinda cantik. Mana man je koyo bina beneta elota. Bolata. Agaknya pele gunana yung boleh maka lo maka kanjang kamana ngagagak kurelala na tadi masumpa. Mo mana yung detun rule poko yelo na beneta. We Dinda ku pede ko jawita mato pede cantik ko. Mana man ko ipo yero na hata anu ta beneta. Aja lah masiri ki aja ta masiri. Ni ka pala melo mo biar ko tanya dia tu makure ang karahimna pa ang karahimna. Pede mato ya tu la saluputo ya tu. Ko na masiri na aja sa di manu si ba. Pede mato pede lengket pede mato pede i. Makanya keadaan aja tanu nostalgia ki. Aga jaruna romantis ki. Nanu taja engka kamu halangi ki. Nei di pura mali bolang. Nei di pura pak bolai bolata idi landre na turungki pusa ko galungan awal ngas sama picu-picu masisi na mali bola. Irendri bolai ipendre umroh beneme ipendre haji beneme dokter ni nanae engka na bida engka na tentara. Oi ala ni stang kutuhi. Iya. Iya bu aja takaku tuwa kulinona pungala tala ase di mato maka darab bana atina fi dunia hasanah. Ipo talinga decen nalino nang kanya aja tu decen nalido nang pesangki pungala tala talima dari kebut. Oi manang kata maka paku peda pana peje wita tay manyamang ni. Kaninya mange mak dakke mana ngukko alena dia mo panano. Ya kung kata talima susamo papak tay maku kowe di minolo mak berjama itu tahu. Dia ni sang hakikat nero akki pungala taala. Iya. Kuya tulino tutumpara kura kat di seke rakka
De tulle muruntu ini makna lino. Mo ila wasawan ni, yan de ni oleh rumus na kebenarannya. Rumus na yaro kehidupan purena na garis ka pengelatala de ne rule tenang. Pak ku di melo patenang lewe de ne rule de ne rule. Yan naro makade. Okko itu nikmat enata makega ne yaro nikmat na pengelatala makega de ne ya ku bahasa Al-Qur'an aja lai pobu Pak. De ne rule. La tusuha. Melo ipaham maka de iro nikmat yinrang melo titi pahang maka de yinrami. Ya tu di tokolino hak pakai. Semuanya itu akan berkurang. Ya matu kutumatuana tu kabur pakite. Pak ya tu mate alak pakita mi tu mate tu tane tu mate makita lai pakita mi kopuange alat. Ang kami alak makite na cabu ipungalata ala pakita na saba anu na memang ducili makoto. Awatangangnya makoto. Oku niro bukti nyata maka de. Ang kaje maha kuasa, maha perkasa, maha memiliki. Melo ipalisui yero aki pungalata ala, oko pungalata ala namanya amang isading. Ulisuna ero kada sang rahim. Ang iya penak baraka iya tu jama-jamangi kunole bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya rahim, rahman itu umum, rahim khusus orang beriman. Ciri orang yang mau dimasukkan dalam surga adalah orang yang dirahimi oleh Allah. Kaya gaya nikmat rahman, nikmat umum. Ye berai matan soe, ye berai busie, ye berai tasie, ye berai makinyawa, ye berai we minum mana mau tawe. Mandre mana mau tahu mau kapire mau de nasampaja na busito galunna tu mato mak bola mato idi masa muslim pilihan ampe tu makun raya idi aronewe alaki macaca kica de menghibur kola lempola ya apalagi ko pas safari kita limeng kalinga ki carama oi kanjana ya to bindo anak ta aja mitona aja ya ko boleh ki joka aja anak ta sapa indo anak ta mitona ya leseko ke makmu mi jolo sapa ke mundri mana tiko. Dinda sayang cantik. Melo isaya ada rahimnya tapi ada aslinya dia miliki itu. Yaitu makun reye terlalu persoalannya. Sayangi, sanjungi. Namo anu ada mubah. Makanja namo tunu balik mangumu nak makanja bah mana man dia ko pa rumah kada batan ra mo pa idi yang mak ne di bene taje melo pecak dia do melo isayang melo isanjung tali mana ngi liga bena katani taling si kanangat ya tu ko makun re na dui jencet tu Madariya ka runtu ko basae tanya bali na sandala na napake dak masih kalada ni. Oh, balance. Masya Allah luar biasa. Iya naro ibu tako angka kamadale na pawarakeng ki bapae tingerangi angka tu ya zakat. Tingeralalu tanya anu terus ka iya tu sumbangange maka de masumbang infak sedekah yako tiaki yako ya rosaka yako tiaki mas sumbang berimpak bersedekah aja nah. Tapi ia sakka ya aja lalu tatahang itanya nu tatu udah mandi. Upanana ya rosakka tatahang nagan nasi pasakar tatahangi man rasa kimatu. Tali hak na tawe. Iya na ya misina sa pariwe. Melo ilay pasalama tau sekitar na kue ang kamanang katau ganna ni si pasakar mega tunri petari sakka idi agama berinyo di mato. Tatiwi loko natlan sa ko basnas tataru ya umum moje tu anuku. Eta sakamasi ka amakada. Wah, itu Pak Ustaz Muhammad Ali promosi safari dito na koro. Anu re tanaga taleng idi na kutumanu epikuna carana nasalama ki. Nah sebab bapak-bapak tu malah bikin kehadir itu ayat di nang kana sarang ko Al-Qur'an irona usange. Aqimus sholata wa yu'tuz zakata. Dinulay tawe makanja sekena ko dina sempajang. Aja na percaya. Aja tapudangi sakka tau to dina sempajang malasa ulun na tu. Tappa nabila riken na tu nabila risona. Sakka si, sakka. Buku ki ko galunge.
Mana kata pasal tapasak kami le pasu. Nareke tu resona Pak, ya tu tolino jago mak deking. Idekin irikin ni lekak na narekin na susumako. We mi podama kada niga tanah mun rima galung. Tanana nenemu maki buai. Niga we mu pake mak dakala atau mak dakala rakomo. Niga angin mu pake mak pakawingase. Ya tu asewe Pak, luar biasa itu betina pengelata lepiar kiro na osangnya. Ya tu asewe Pak, ya kumanganga ni rumah ko aku tati apai, melo palai pakai do tu nama ko na tak dena iro kepala putih na bertemu dengan benang sarinya dengan kepala putih terjadilah pembuahan. Ya Pak galu Pak idi ko si denre tu galu Pak galu itu. Pusat dena kampota iya lengi keterangan iro tapang. Ya tu ko tati apa tu asewe Pak ya kumasuni itu engka tu kuru capa-capa ni ase manganga tu mako tabayangkan ero batina pungulata la patujuang ero gena tuju kuru guru na mangangi itu asewi itu angkai punana matindro ko bolero ni angin na pungulata la pakai de makosi ya pedi kapa melo pakai do itu na tanga banito patati apa makoro 20 miari rulle pero makajuru ki koni tadi paki he berita dena ya siaro patujuan na mako koro guru cika nanu niri angin terjadi pembuahan. Tapi aruapi itu mati, apa tak tutu? Ya kumelo je irana-rana Pak Birena pengelata Allah. Dia je ni rule. Sampai itu kaya surah Ar-Rahman naulangi pengelata Allah. Kurang lebih dari 32 kali kapan? Wabi ayyi ala irabbikuma tukadziban. Ia pikir gay 4 balik. Ya mana melo paling kalingero tau makuti je lo suju lo masampajang. Ya je tu di Pak aku lalangi aman nih. Aman nih. Tata aja meni mati tata tenang. Iya. Iya, bah. Iya. Agam ya tata aja ngokolino. Amatem itu bawang mampe monor ngopi de pandapi aja letak. Iya. Ya ko urusata galutta darata anata beneta manituta. De napa aja ilandro ya boleh. Pura si yolo pala nasi imun riwese nasi kipas nasi masola nasi dega capune itu kolino. Pala nasi imun si kiri si kanan si lo si jupanda angka si model narutu si bolana dega capune itu kayak itu. Tapi Bu, iya itu pencinta negeri akhirat. Dia ini ala tujuan hidup dia lino ya. Ipoji dene poji angka boko degaga bokong tata kimatu joka. Bu pering ngarang-ngarang isang ya mate Pak nakali itu Nabi Muhammad sallam aktiru hadi min ladzat. Pege-pege wiro maringerang uko matengi. Ya tuko tali lino madari tung katau mango monun na temi lo to nala. Lai callai ku pengelata la mu anun na tau meloto na ngau tanah podo aja. Ina wad ditupak tuma lulu baku lino na pengelata la ampe di agamatan kaya sang halala, ang kaya sang haram, ang kaya sa subhat, ang kaya sa litere, ang kaya sa metere, ang kaya sa timbangan naturo manang agama rugagaya rekom mengiajak gaga menipu di antara kita dalam hidup yang singkat ini karena itu dipertanggungjawabkan nanti di negeri akhir. Jadi Bu, Pak, pasaparie, Ibu tabe iye. Ajak tamaraja tawala dak kalau mak belancah. Iya. Iya tonan ada pi di tatalli. Iya. Iya ko 10 sabulin nagage anu arwa, ko 10 sabudita anu arwa isa butalli. Menyanya mata tuh. 10 sabudita anu 15 sabu metalli. Iya tu sang itu matapak Bu, dia nama raja tawa. Pak Sogi pengeloh, okoy sandaran na pengeloh subhanahu wa ta'ala. Okoy pengeloh ta'ala yang bersandar keyakinan maka dia pengeloh ta'ala maha kaya. Memberikan saya dan menggantikan saya. Rizki yang kami berikan. Muni mau matu nu tepat di muni. Iya. Angkalingay. Iya roya sang enak kata sujud. Iya tu di selangnya dia di tu masarang masjid. Yaitu alim alabina Nabi Muhammad sallam kaya masjid Kuba ke Madinah. Engkaya sang masjid Kiblatain. Ada masjid besar namanya Masjid Nabawi Mitosan na. Oko Mekah ke Masjidil Haram. Oko Palestina ke Masjid Al-Aqsa. Magay iya rosang suju wajib hukum na taulinoe tina wat di dena suju.
Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum. Yero sinin na tungo tepat dega kata salat ukwe. Yero ayat ero. Surah ke-22 ayat 72. Ya ayyuhalladzina amanu sinin na tungo tepat na pengelata la rukulah. Wasjudu sujudlah. Pada dinda yero surah kedua ayat 42, aqimus sholata wa yu'tuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Ya kun kani kata sujud. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum. Yere sange roko, yere sange sujud asumpal lori pung Allah Ta'ala. Dina wat ditawi dina sumpal lori pung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waf'alu khair. Ia tu tahu masumpa jangi, ia tu tahu tunru eri pung Allah Ta'ala masumpa na puji pigau dicinyi. Kuki ayat lagi maka deh inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Wah, ia tu tahu kumalalalang Pak Allah masih penampilan. Biga itu tahu cemburu ku ini Pak. Ya. Malalalalang Allah masih tunggu minja dia nasogiri tetapi penampilan nama kakanja. Sandal jambang wihnya apa aja wita ya dulu masih senang mana wita. Pekotan namanya. Dah kan renang. Ya. Ya kan tabe iya meloti palebang aja tinreng. Aja tinreng maka tiga maku kok inrengi anu kita lamui minggu-minggu ulang-ulang. Ibu tolong ini. Iya tuh kok pas sapari tahu aja tinreng. Aja mega tahu malah sauluna tuh gara-gara inreng. Ya ko de patadapi aja na tali je gage maja na kamilo jeli gage ko de panadapi. Ya. Magi tahu tadi na poji ki pinrangi ki angka na tisinga kong kaminrang. Manas nila aku itu gaga. Ya. Aja tulungi inrang ni. Iya ampe tu make ka tu bermasalah kampungnya inrang. Alamu ini ditotu cina minggu-minggu engkap pa makumutu kumilo kena pinrangi. Ya. Sebab iya lino bu cinampe mitu Pak Monro. Aja tapi lah aja tola yero pola hidup iya susaiki. Pak itu pengelata alam. Coba pengelata alam lo susaiki itu kulinona napan rasa nih. Napa suku-suku tagi-tagi pengelata alam sini nanu ya perlu napa kengkamanan nih persoalan hidup, makanan ringan, makanan berat agak senaro kajuk loki pasarap petajuk-kajuk dia itu gaga bembe mak balanca. Dia tu gaga sapi yang utama pasai mengelia. Idi manangnya tu gaga kuk tilalo pak lalu pasai. Iya tu tahu situngan na irna pedang maka ada bendingnya dia ga perintah macam muji dia ni cara mai tu tahu muni temi tandra kebesaran pengelata la tahu wad dituni isap dan sadar apalagi kebaca meni aya erosikan nero kadana pada lawan erodin dari rampi yang amatenya. Maka da kullu nafsin zaikatul maut. Ye tungka anu makanya mati makutongan mati tongat tahu itu mati. Empar mangkang ulurijang. Pure maburru pure magala jokka pajamaana ngi jokka. Tatu tu matana tatu tu do cilin na yewa ada de na mate. Yang ngajian ni je aga kursa de na de aga. Dan ini melomana yola. Tabi gari tapi ndali mata kong katutia mate koe. Dia tu lemewa na sebab magi keputusan na pengelata Allah berdasarkan Al-Quran wahyu tidak boleh salah. Tidak. Makanya juga meyakini kebenaran akhirat wajib. Aja tak ada madodo mak ya sedisa kada tamamoga aja suruga. Aga yasan. Tahu dega keyakinannya tuh. Maka aga je pandapak miko misalnya Sri Mundri yang aja rusak ditali nama itu Pak itu pagali sumapau. Angka tuh. Dia nawat dide Pak rumusnal kurang. Walengi contoh mutlak. Bangsa nur hadis tangkalingin. Di muka apa tambah-tambah cedek bu di milo tulung ya. Pak ya matu wani pema tu nule tanena ya yobi. Ya ko ya sinobi tahu nule makadan itu. Ya moje ti wani Jadi ia tu safari jago taktikna. Ia ko ki irijas safari tahu pole laut tatu yobi. Bangsa no ko kulo. Ada ka ia safari na puji tu je palalalan stasi maka bela. Manu meto tahni kita mi baca tanya tu ayo bisi. Mudah-mudahan aleng apa aku lep ko hadir
Mutannya ya yuk bima ceramah ke cewek-cewek biasa wakat teh hadir sebab iya majelis ilmu Pak. Bendengi pitangi pahalani itu tudah tamako tu Pak aja nak kata ceramah. Tudah mitau palawangan on makbul ni tu sengi maghrib isya. Tudah mitau mazikri ko masigi de nak bicara lino. Pada ilona ko masampajangi. Siaga sa rakaat milo yale ko si jangi watue. Sama dengan orang. Inilah namanya majelis kehidupan dunia. Ini asangnya asan-asan lino. Masenangi je, kulino masenangi. Ya, joro utanai ki. Nigang ke masalah nak kunya melengi jalan keluar. Tapawir masalah ta aga kega tujunna. Ibu, ini ko tu maga angka problematika ta angka masalah ta nalo bantu ki selesaikan. Asal awak dimulai pau aja tapau ya tu manulak dak. Kada maka memang ti di ustaz teh Pak, maka memang dia maka dah cara mai bawa itu melo ki lay bantu kutu solusinya permasalahan tak supaya senangi tenangi. Pak. Oh maka mati lakaina. Maka ku mati asal kami metu aya nama kada mati mi metu. Ustaz lagi mati. Dan mereka itu ku mati tahu itu. Maka yang kami mah penggarisanna. Penggarisan itu aya. Itu matanya tanya aja. Tanya cilakang. Ampai itu baca pasuruh angkalingi. Anu na pancing-pancing rebu nama. Maka dia itu teh aku tuh pasuruh tapi tak guru ticek dia. Bismillahi ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ia nari baca koi pasuruh ima tu teh koki buru itu mangkang lurijang. Legat tangi pawalun na pulimun dicekuna na palai patadang ero palipis kanana ni baca na ero. Aga beton ero maka dia itapui asan na pung Allah Ta'ala maka cuiki okko Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu amatanya akacior den wadi dia mati itu. Majami je tu setongan itu amatanya kumakadaki kebutuhan. Betul ada dia wadi de. Dia wadi dia mati itu bahaya itu teh ku dia mati. Iya. Ya ko si ratu ni 20 tahun umur na maulu nak tu lalampola. Matalak mana ni harus silolona pulih pandring kami andre na kada manan na. Ana dia na kana pandri ki galung bat tadi nalagalagay. Ang kami ran dia pani Pak Biring. Apa mi tahu maulu aku boleh Pak? Tasa kami ina ya tisan ko dia na mati tahu. Bahaya tu ko dia na mati. Matin romano ni tahu tali nagarambangi mama dan ringe macan ne. Sidupa ni korosi Pak dua lisu si mole pe mangiru matati dua tati telu. Makanya kita ini Islam datang, kematian itu bukan aib. Sabab angka dalilna. Itu kanja na Al-Qur'an upana nang kaaya rampe itu atutuwange angka amateng mundrina. Yari kasibalikna angkai aya amateng na po pung Allah Ta'ala angka atutuwang me na po matu mundrina. Na sabab iro to melo mate tau tuwe. Malamma aja ipahat to ya Ya kung katau tiamate aja musuri tu itu teku tiamate. Pak maka dia ayana tangkalingai. Kulillahu yuhyikum summa yumitukum. Deka palawangan ni roya maka dia alina tu pung Allah Ta'ala patuo ki iye kendo ki mapabuna tuo okula lepatan tu mata malabita indota makinya wa memang ni okura lempetang sampai itu madorake okko tu malabi haram dalam Islam itu. Sampai itu okko agama malabi tak malada lai bakari tu sang makunre tabe idi bapa aja lalu ta masalah-salah stang ku beneta. Iya. Sakamana le tapas safari ki tapas sulak-sulakan. Iya tu makunre na modem ni alet dui ko sayamui. Iya. Ibu kong katau malengi dui laket na sulak tau matana palisong idina. Alay di mo parakela da tanya to kaya to mama tadui aleng oh kumelo kimite rajin itu sange makun roy ko palis arone ko palisong idina. Parikantong idina iko na lo pasane rita mo dele mo makadamaga. Yeah. Nabita makada khairukum li ahli wa ana khairul li ahlihi.
Api de cinyo kumakun. Iya je melo ibasok ko sa pariye payo sa pariye. Tanya pondok nonri macarama tahu masyarakat. Na yaro masyarakat malasay. Gangkan ng katupaan iya HP Android Mala perlu na ten nasalay laki na dia na pikiri kaya na nasalay bini na dia na pikiri ki bola na galun na. Pengaruh jadi wajib hukum na tumatang melo ipawiro anu tacet de mije. Jadi Nabi itu makun rei bayangkan ya. Ang kaya sa suratun Nisa. Dia itu gaya sa surah laki-laki ku Al-Qur'an ni. Untuk kanjak ni tu betina pengelata la bekeri tu makun rei. Di te makun rei ya. Rola dan ni bekeri. Komelo ipu bene ibawa di. Ibawa ngulawang. Ibawa warra. Ibawa gola. Lebat terigu. Ibawa boka. Lebawa telo. Ia makun raya tu le surah mimonro boleh. Pede ilala kamara mas sempajang, pede makanja. Oke ilala kamara nak gatu bocok to nak mas sempajang, mas rob bipi. Ia makun raya angkala sana. Kopole ya rola sana, dega sempaja, dega ga puasa. Menroladan ni puji tu sang makun raya tu ko pengelata Allah. Ia kota ko pure melahirkan pataplos sona dena sempaja dena puasa ko Ramadan ni menyawana isuruh mi ba mundur boleh idi arona itu buku ukur tengah nagalungi ma picu-picu masisi ulangi dale halala ampa itu melo isayang itu maktabe ye melo isejahterakan kondisina keadaan masyarakat sarekuamangi penghormatan na ko benena cukup dengan dasar Islam. Kita coba-coba mimpi koli suki matu pak. Dinda sayang cantik. Maka datang itu roh ibu elalang. Ye kakanda. Ye kakanda. Magi ya roh gaya nade na melo leipau. Ni kendri pelek melo ipau ya roh gaya melo ipamule no. Naing kalinge matu anak-anak itu pendidikan. Hanya aja tamasiri. Yang terakhir. Dia namanya tanamoni. Pura nih. Papi saw ni pala. Igan na mo pa sa ding macina-cina mo pa sa di tamba-tambaywi. Tapi pertama tabi. Tabi idi ko sa kitar na masigi na puleki tu tamo. Ya kung kataw pule tamun na tu pengalata ala ya sang Pak Berijama. Engkam mana dali ta ko tu makanja tu ko tatamu-tamu ibali bola anut ta taw puleta. Iya. Ya ko dia tule mak bipangi make ga konde-konde taki buah si bakoro. Tasuro tok ya ro sedekah. Aga mananya mi goreng ya ro gagay patali pasipuli. Maga mani ko ya beri-bereng ice dia ya ro temal di gola sisio na pato mak konde-konde ni palena ko tu na japu-japu to mak beri jamaah to makanja aga mana. Aja na tali kalip ya ro di ro. We ya na kan di na jetasi di juta apa kalipna. Namo pakada bebalino gempa de enakedo. Aja bu ya ti di tempat-tempat malabo ki. Aja tama sekke kola kita, aja tama sekke ku wijawijata. Ibu, aja tama sekke ko anak ta, pura meman ni. Ya ko anak ta tondri masekke, lebih-lebih pe konureta. Ya ko anak ta tarik rekang na cala-calaki tu matu. Aja na ya kuindo milodi na de. Angkang ke botole galecce tu nali na. Ni kami taleng anak tan, ni de tamelo mite anak tajaji. Aja terkekang ni. Sedangkan anak tak terkekang palai ko toleng. Ambo anak tak. Iya naruh tali mompo si Pak Seke. Boleh tu ni sukses sukra ilalam pola. Coba gerik pada maloga ki. Anak maloga, ambo anak maloga, indo anak maka senang. Si matala sogit pupila dinna. Meki je maga kulino, meki maga kulino. Ya bingung ate mite kada kawi renrep aja ya tu tahu Iya. Tarumi mas senang. Iya. Nang kana tu boleh, nang kana tu anak ang kana tu ija, ang kana tu tuang. Motor auto ko yo wala ang kana. Tumelo je maga kulino, tumelo mito lo akhirat. Iya. Ya tutuk sogi Pak, detonan reka patali 5 liter ciceng. Pada muki. Makanya kuncinya ini hidup la in syakartum la azidannakum. Komelo ki sogi papinadita
tasyukuru ki tungke nalingi pengelata rumus pak itu Al-Qur'an namuji tu dua jorimi wat dituni pake tuo ya tual asri pak maka dia Imam Syafi'i bendingi dia naga ayat turungi naga na 30 juz madai ni tu wal asri innal insana lafi husrin ipake tuo genna nilai pake si pasang-pasang itu kolebo nalino na tumati milo dampengan sebab pura ni palik moni daya wing kalingon nakro mudah-mudahan pengelatala na pak beraka tutuwata ya palabang pada di mana ngukwe sekitar na babul jannah pada taringa-ringang ali tu kesaliwang yang kanita pole untuk majak ki salat berjamaah sari ko mangi ya matu ko pura ni mak deni sapari talanjukkan ni talanjukkan ni salat berjamaah wajib salat berjamaah itu juga Pak bagi laki-laki makun rekomilo masigi aja mau tengi selama dia tidak mendapat hal-hal yang bertentangan dengan keadaannya. Nasibah dan pemega terima banyak jamaah salat maghrib yang sama hadir. Cara masa ini kayaknya tidak fokus ya. Tidak fokus tapi insya Allah ketua ditalah Pak ayak mulu rampiang insya Allah memuari matu mundri subajang kasih tambahanna tacede ni ala bokong untuk menuju wan akhirat ta sari ko mangisalama ki aja gato tamaranaka nasaba iro ranaka harun artinya masero okulino lagi dia gato milo coba-coba ya tu ni pajak guru na kutu komprogas apalagi matu ko akhirat na pengelola taala leitu numanang isi diwatakale kodo cilin na madosa tanne do cilin na bawang lay patamaranaka macumanang iro watakalewe nasaba dosana mate dosana tie dosana do cilie dosana iro watakale ta lelenne nasaba pacalan pengelola subhanahu wa taala ulangi mi maka de Allahumma ajirna minan nar taulangi ro ko milodang yo ko wakina adzaban nar taulangi wakida adzaban nar nasaba ya kuidi milodang silang tuti ku tawim milodang ya insyaallah jazakallah teman dari Safari Masjid Babul Jannah jamaah masyarakat sekitarnya tidak ada lain kecuali niat kita baik semua insyaallah ibu-ibu juga begitu sukses hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.